अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। কাহো দোকান নি পারলো ভুকো লাগছে আজ যে একটা দোকান দেখতে পেলাম সারা দোকান লাগে না লাগে যাই লাগি হুমায় ভালো ভালো বস্তু গুলো খাইতে মিলি তুই দোকানে चलो কা খাইতে মিলি হিয়া भात मिली और मार मिली तो ये कौन खाबे भात खाले 100 টাকা বিরাট কা দেখলাম না भात खाले 100 টাকা मार खाबे रे से फ्री ভাত খালে তো 100 টাকা মার খালে তো ফ্রি में देते कौन खाबे तो जल्दी बता রা 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 সতেক দিলে এই মারে কে খাই দেম एदिके खपचे কি করে? खपचे भाई কাটার দুধ দেখা एदिके